Secondary Stage English Book 1 for Class 9th Sindh Textbook Board जामशोरो। आज हम इंग्लिश की बुक में से जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है सेकंड चैप्टर शाह अब्दुल लतीफ। फर्स्ट चैप्टर आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे। आज हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। शाह अब्दुल लतीफ, हमने इस चैप्टर को आपके लिए 9 मेजर पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है, जिसकी हेल्प से हमें चैप्टर को डिस्कस करना इजी होगा। उसके बाद हम एंड में एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉफिट्स एंड द सेंटली मैन। सेकंड टॉपिक इज सेंटली मैन इन ईच ऑफ कंट्री। थर्ड इज द ग्रेट सेंट शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। फोर्थ इज व्हेन हिज फादर डाइड। फिफ्थ, Shah Latif the musician. Sixth topic is Shah Abdul Latif's death. Seventh topic is the King Ghulam Shah Kaloro. Eighth topic is Latif's Urs. And ninth is Latif's message. Then हम उसके बाद exercise को भी discuss करेंगे, जो कि हम इस chapter में के end में given है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट्स एंड द सेंटली मैन। इस्लाम अमन का मजहब है, जैसे कि हम सब जानते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर को सिर्फ और सिर्फ इंसानों की रहनुमाई और उनकी मदद के लिए भेजा। खुदा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान के लिए रहमत बनाकर भेजा। इन्होंने अपनी मेहरबान तबीयत और शाइस्ता तरीकों से लोगों के दिल जीत लिए। इनके बहुत से पैरोकारों ने हर जमाने में पूरी दुनिया में इनकी मौजिज़ मिसाल की पैरवी की। इन सूफी लोगों की कोशिशों से इस्लाम दूर दराज तक फैल गया। ये नेक लोग गैर मुस्लिमों को इस्लाम के दायरे में लाने में बहुत कामयाब हुए। सेंटली मैन इन ईच पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कि सूफी लोग हमारे मुल्क के हर हिस्से में। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे मुल्क के हर हिस्से में ऐसे सूफियों के मज़ार हैं, जैसे कि लाहौर में दाता गंज बख्श और मियाँ मीर साहिब के मज़ार, पाकपतन में बाबा फरीद ने जिंदगी गुजारी और वफात पाई, मुल्तान में गौस बाउल हक और पेशावर, कोयटा और दूसरे कई ममालिक और कई शहरों में पाकिस्तान के बहुत सारे सूफी शायरों के मज़ार हैं और मकबरे हैं, और इन सूफी शायरों ने यहाँ जिंदगी गुजारी। सिंध में दो अजीम सूफियों के मज़ार हैं, शाह अब्दुल लतीफ और कलंदर लाल शहबाज। The great saint शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। अजीम सूफी शाह अब्दुल लतीफ, जिनको इनके मोतकदीन प्यार से लाल लतीफ कहते हैं, 1102 हिजरी में एक छोटे से गांव हाला हवेली में पैदा हुए। इस वक्त नेक मुगल हुक्मरान औरंगजेब मुल्क पर हुकूमत करता था। शाह अब्दुल लतीफ के आबा अजदाद ने तैमूरलैंड के ज़माने में सिंध हिजरत की थी। वो हिजरत से आए थे। सिंध इस वक्त मुस्लिम सकाफत का मरकज था, और शाह अब्दुल लतीफ के आबा अजदाद ने इसे इतना पसंद किया कि इसे अपना घर बनाने का फैसला कर लिया। मगर कोई भी इनका नाम ना जानता, ना इनको याद करता, अगर कई सदियों बाद की इनकी औलादों में से सैयद हबीब शाह के यहाँ एक बेटे की विलादत ना हुई होती, जो बड़ा होकर सूफी लाल लतीफ हुआ। शाह अब्दुल लतीफ बड़े हसास ज़हन के मालिक थे। जल्द ही इनका दिल खुदा की मोहब्बत से भर गया, और फितरत की खूबसूरती ने इनके एहसासात को बड़े ज़बरदस्त तरीके से उभारा। अभी वो लड़के ही थे कि इन्होंने शायरी करना शुरू कर दी। वो इल्म हासिल करने के भी बहुत शौकीन थे, और वो बड़े होकर अरबी और फारसी के आलिम बने। जब वो 20 साल के थे तो इन्होंने एक मुअज़्ज़िज़ और नेक खातून से शादी कर ली। वो अपनी बीवी के साथ बहुत रहमदिली के साथ रहे और बहुत सालों तक घर पर रहे। ताहम इनका दिल मजहब और रियाजत तो इबादत की ज़र्द राग़िब होता गया, और एक आम घरेलू जिंदगी गुजारने में इन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। When his father died, यानी कि जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ। अब इस पैराग्राफ में जो बताया जा रहा है वो ये है कि उनके वालिद के इंतकाल के बाद हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का क्या रद्द-ए-अमल था, या उनका क्या रवैया था अपने साथ या अपने घर वालों के साथ। जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया तो शाह अब्दुल लतीफ ने घर छोड़ दिया और अपने गांव से कुछ फासले पर वाक़ई एक टीले पर जाकर रहने लगे। सिंधी में मिट्टी के टीले को
بھٹ کہتے ہیں اسی حقیقت کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی بقایا زندگی اس ٹیلے پر گزاری شاہ لطیف بھٹ والے صوفی کہلانے لگے۔ آج بھی وہ پورے ملک میں شاہ عبداللطیف بھٹائی یا بھٹ والے شاہ عبداللطیف کے نام سے مشہور ہے۔ شاہ عبداللطیف میوزک۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پریویو دینا چاہوں گی کہ حضرت شاہ عبداللطیف کا میوزک سٹارٹ کہاں سے ہوا۔ تو حضرت شاہ عبداللطیف جہاں بھٹ پر رہنے گئے تھے وہاں پر جیسے جیسے دن گزرتے گئے خدا کے لیے لطیف کی محبت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ انہیں صرف عبادت اور ریاضت میں خوشی ملتی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت عبادت اور ریاضت میں ہی گزارتے تھے۔ عبادت کرنے سے ان کی روحانی طاقت بڑھ گئی اور اتنی زیادہ کہ لوگوں کی ان کی طرف کشش ہونے لگی۔ جو کوئی بھی ان کے پاس آتا ان کے شریفانہ اطوار سے بہت زیادہ متاثر ہوتا اور ان کے پیروکار دنوں دن بڑھتے گئے۔ اس بھٹ کے قریب جہاں لال لطیف آ کر رہنے لگے تھے ایک قدرتی جھیل ہے۔ ان کی شاعرانہ طبیعت پرسکون ماحول کو پسند کرتی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر گزارتے۔ جب وہ وہاں بیٹھتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اس کی حمد و ثنا میں اشعار کہتے تھے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نہ صرف ایک صوفی شاعر تھے بلکہ ایک موسیقار بھی تھے۔ ان کی موسیقی میں بہت سکون ملتا تھا۔ اس فن میں ان کی مہارت نے ان کے وقت کی مشکل موسیقی میں بہت سی تبدیلیوں اور بہتری کرنے کے قابل بنایا۔ دوسری ہر چیز کی طرح وہ موسیقی اور آلات موسیقی میں سادگی پسند کرتے تھے۔ ان کو اس خیال سے اتفاق نہ تھا کہ موسیقی کو مشکل ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے اس کو سادہ بنا دیا۔ انہوں نے ایک موسیقی آلہ بھی ایجاد کیا اور اسے تنبورو کا نام دیا۔ یہ اس آلے کی طرح تھا جسے عرب استعمال کرتے ہیں مگر اس کے تاروں کی تعداد مختلف تھی۔ آج تک تنبورو پورے سندھ میں مقبول ہے۔ بڑے اور چھوٹے سب اسے بجاتے ہیں اور اس کی سادہ اور مسحور کن موسیقی پر لطیف کے گانے کو گاتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف ڈیتھ یعنی کہ حضرت شاہ عبداللطیف کی وفات کب ہوئی، کیسے ہوئی اور کہاں ہوئی؟ لال لطیف 1165 عیسوی میں اسی ٹیلے پر وفات پا گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ وہ وہیں مدفون ہوئے۔ ان کے معتقدین نے ان کی شاعری کو جمع کیا اور اس کو شاہ جو رسالوں کا نام دیا۔ وہ عوامی شاعر تھے لہٰذا انہوں نے عام آدمی کی زبان میں شاعری کی۔ ان کی نظموں کا مجموعہ اتنا گرا نقد رہے کہ اس کا ترجمہ بہت سی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ شاہ کی شاعری کی ایک بڑی خصوصیت اس کی سادگی کے علاوہ اس کی متاثر کن موسیقی ہے۔ جب آپ اسے سنتے ہیں چاہے آپ کی شاعری کو ایک لفظ آپ کو سمجھ نہ آئے مگر آپ ان کی موسیقی یا ان کی میلوڈی سے متاثر ہو جائیں گے۔ دا کنگ غلام شاہ کلوڑ، بادشاہ غلام شاہ کلوڑ۔ اب یہ کون تھے؟ یہ سندھ کے ایک مشہور بادشاہ تھے جو کہ ان کے اتنے معتقدین تھے کہ حضرت لال شہباز کے گزرنے کے بعد انہی کی قبر پر مقبرہ قائم کروایا۔ لطیف عرس یعنی کہ لطیف کا عرس۔ لطیف کا عرس ہر سال 14 صفر جو اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ ہے ان کے مزار پر منایا جاتا ہے۔ وہاں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں اور تنبورے پر شاہ کے گانے کو سنتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بہت سے عالم لوگ مقالے پڑھتے ہیں اور شاہ کی زندگی اور ان کی شاعری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حال ہی میں وہاں ایک لائبریری، ایک ریسٹورانٹ ہاؤس اور ایک عجائب خانہ تعمیر کیے گئے ہیں۔ خود مقبرے کی بھی دوبارہ تعمیر کی گئی ہے اور اسے مین روڈ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کا خوبصورت سفید گنبد جو کہ لطیف کی پاکیزگی اور عظمت کی نمائندگی کرتا ہے کئی کلومیٹر دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لطیف میسج یعنی کہ لطیف کا پیغام انسانوں کے لیے یا تمام انسانیت کے لیے یا ان کے ماننے والے ان کے ڈیووٹیز کے لیے کیا ہے؟ لطیف کا پیغام محبت کا پیغام ہے۔ وہ انسانی مساوات اور بھائی چارے پر اور نیک کام کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہی زندگی کا مقصد تھا۔
अब हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। हम आपकी बुक में से एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए हैं आपको 11 क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके एग्जाम्स में ही, आपके बोर्ड के एग्जाम्स में ज्यादातर आते हैं। ये पॉसिबल है कि इन सवालात में से सवाल आ जाए। ये पहले 4 सवाल, then this is 6, 7, 8, then these are 9 and 10 and 11. All these questions are very important and you can also note these questions in your notebooks. अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज पर। ये एमसीक्यूज आपकी बुक में से मैंने कॉपी किए हैं और इन्हें आपके लिए सॉल्व कर दिया है। आप अपनी बुक में इन्हें सॉल्व करें और इसके बाद यहाँ से आंसर्स टैली कर लें। These are the cross out the wrong words. ये भी आपकी बुक की एक्सरसाइज है। इसमें बेसिकली आपको उन वर्ड्स को क्रॉस आउट करना है जो कि इस स्टेटमेंट के लिहाज से सही नहीं है, और उन वर्ड्स को छोड़ देना है जो कि स्टेटमेंट के लिहाज से सही है। जैसे कि फर्स्ट मैं एग्जांपल आपको सॉल्व करवा देती हूँ। ही स्टेज इन, एट और इनसाइड होम इन द इवनिंग। अब यहाँ पर इन और इनसाइड नहीं होगा, यहाँ पर एट होगा। तो इसी तरह से आपने बाकी की सारी को भी सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर्स यहाँ से टैली कर लेने हैं।